Hallo graad 12's. Ek het myself nou vir die tweede dag in 'n ry, sorry daaroor. Maar ek wil gou hierdie goeie saam met julle merk. Dis als hersiening van laasjaar se meetkunde. And if I can, I'm going to try and make a video on proportionality as well for you guys so we can get started on the new work. As jy alright gedoen het met hierdie's, moet jy nie te gerus wees nie. I hate to be the bearer of bad news, but I did pick the pretty simple ones. So, closer to your next test date, I'm going to give you guys a grade 11 geometry test so that we can make sure that you guys can do the more complicated stuff as well. But for now, let's just focus on this. Okay, so die opdracht was elke keer gewees, los op vir X, Y en Z of vir wat ook al die onbekendes is. And remember, your reasons are half of your marks. So, ons moet focus op die redes ook. Dit maak eintlik saak in wat se volgorde julle dit gedoen het. Ek gaan nou kyk sover as wat ek kan of ek dit alfabeties kan doen. And remember, if you used another method and you got to the same answer and you're sure that your reasons are correct, then it's still fine. So vir nommer 1 gaan ek begin met X. Okay, nou een van ons stellings sê vir ons dat die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. So if I say X is equal to 180 minus 126. Daai 2 moet saam vir my 180 grade gee. Then I've got 54 degrees and it's opposite angles of cyclic quad. Teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Okay, then if we move inwards towards Y, nou kyk ek na daai ene en daai ene. Het ons daai middelpunt omtrekshoekstelling wat sê die middelpunthoek is 2 keer die grootte van die omtrekshoek. In other words, Y will be 2 times that. Sorry, my handskrif is ook om een of ander rede baie lelik vandag. En dan is daar met Z 2 verskillende maniere om te doen. You could either seen this as the midpoint angle of that. So you just say 2 times 126. Or you can just do a rotation. So ek dink die omwenteling is die maklikste. Maar dit maak nie saak hoe jy hom doen nie. Jy behoort met altyd by dieselfde antwoord uit te kom. So Z is 252 omwenteling. Okay. Easy enough. Jy het die nommer 2 gehad vir huiswerkie. Dan nommer 3 is daai hoeke in dieselfde sirkelsegment. Hy fokus op hom en op weet nie wat nou gebeur het nie. En op middelpunthoek. So ek gaan sommer X en Z gelyk doen. Because remember we go looking for a bow tie. So daar is 'n bow tie. So daai twee hoeke gaan gelyk wees aan mekaar. En hier is ook 'n bow tie. So, onthou, al die hoekies van die striktas moet op die sirkelrand lê. Then you can say X and Z will both be equal to 40 degrees. Angles in same circle segment. Hoeke in dieselfde sirkelsegment. Terwyl in hierdie geval gaan Y gelyk wees aan 80 grade. Want ons het hierdie middelpunt omtrekshoekene. So the one at the midpoint will be double. Angle at circumference. Okay, dan by nommer 4 kyk ons na die koorde vierhoek om hom mee te begin. Hier is niks parallelle lyne nie, so jy moet nie gaan soek vir verwisselende hoeke of so iets nie. Okay. Het maak eintlik saak waar jy hom begin het nie. Kom, ek gaan sommer begin by W. Because you don't have to do any calculations for that one. So W will be equal to 78 degrees. Want daai is die buitehoek van 'n koorde vierhoek en hy is mos gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. The English reason will be exterior angle of a cyclic quad. Okay, dan die maklike ene is Y. Just angles on a straight line. Hoeke op 'n reguit lyn.
Okay, and then I'm going to work with the angle on circumference, angle on midpoint theorem again. So ek gaan sê x moet 2 keer 87 wees, want onthou x is die een by die middelpunt. So, middelpunt soek 2 keer omtrekshoek. And then for z, you can either use rotation or you can use the two green ones, the two ones I marked in green as this is the angle at the midpoint and this is the angle at the circle circumference. It doesn't matter which one you use. I'm going to use the easy one. Okay, dan by nummer 5, ek gaan sommer hierbo doen. As ek te vinnig gaan, moet julle maar net vanmiddag die video's weer rustig gaan kyk en pause en teruggaan en seker maak jy het al die regte antwoorde. But I'm sure you guys didn't have too much of a struggle with these ones. Okay, die belangrike ene by die ene is dat die lyn AOC is die deursnee. Okay, so dit sê vir ons beide W en Z gaan altyd gelyk wees aan 90 grade. Hoek in 'n halwe sirkel. Angle in a semicircle. Okay, and then the other two I can just do with some angles triangle in that one and some angles triangle in that one. Okay, so kom ons doen sommer I gaan gelyk wees aan 33 grade. Hoeke van 'n driehoek. En x gaan gelyk wees aan 20 grade. Also some angles of triangle. Okay, goed. Dan die volgende paar somme het te doen met raaklyne en weer met kwart vierhoeke. So hierdie hoek, this angle is the angle between that line and the tangent. So it means it will be equal to the angle in the opposite circle segment. So ek gaan kan sê x is gelyk aan 67 grade en dis die raaklyn koordstelling. The tan chord theorem in English. Okay, en dan wil amper sê die teenoorgestelde daarvan kan jy net hier gedoen het. There's another way to do this, I'll show you how now. Kan jy net sê y gaan dan gelyk wees aan 51 grade, same reason. Tan chord theorem. And then for z, I'm simply going to use angles on a straight line. Partykeer probeer ons dit vir onsself te ingewikkeld maak. Die ander manier hoe jy dit kon doen, is jy kon, as jy sê nou maar vir x gekry het as 67 grade, kon jy hoeke van 'n driehoek gebruik het om vir z te kry. And then if you have that one and that one, you can use angles on a straight line for y. It doesn't really matter. It wouldn't go to the same answer. 62 angles on straight line. Okay. Vraag 9 het ek nie meer enige raaklyne nie. So the first thing you should do when you're doing these is look at what you actually have. You have a cyclic quad and you have the midpoint of the circle. So all of our answers are going to have to relate to those two types of information. Okay, goed. So die eerste ene wat ek gaan doen is, kom ons doen eerste vir x. Want hierdie hoek is die middelpuntshoek van daai ene. Make sure you understand that they are on opposite sides of these radii. So met ander woorde, daai ene is die middelpuntshoek van daai ene. So x gaan net die helfte van daai wees. Ag nee man, x is gelyk aan x is gelyk aan, dit wys jy nou. 113,5 grade. Ene.
Okay, dan om vir y te kry, gaan ek die antwoord gebruik wat ek nou net gekry het. Because this one and that one, those are opposite angles of a cyclic quad. So in other words, they must be supplementary. Add up to 180. So y is gelyk aan 66,5 grade. Teenoorstaande hoeke van kwade vierhoek. Okay, and then we also need z. Now for z, I'm going to use this one will be equal to those two added together. Want onthou hy is die buitehoek van 'n kwade vierhoek. I'm going to say 110 minus 67 is 43 degrees. Exterior angle of cyclic quad. Buitehoek van 'n kwade vierhoek. Nou jy mag kwade vierhoek KVH afkort. Okay, and then this last one was a bit more complicated. Hope you guys used the notes on page 214 and 215. It's just a quick recap. Ons gaan ook een of ander tyd definitief hersien hoe om te bewys dat iets 'n kwade vierhoek of 'n raaklyn is, want dit is ook gewoonlike moeilikhede. Okay. So hierso moet ons net vir x en vir y gaan uitwerk. Ek dink ek het nou een van die veranderlikes gemis nie. Ek het vir z ook. Nou, hy is eintlik die moeilike ene. Okay. So, ons het 'n stelling wat sê 'n lyn uit die middelpunt van die sirkel loodreg op die koord halveer die koord. So x will also be equal to 35. This isn't 35 degrees, that's the length of a side. So hy is 35 grade en jou rede is lyn uit middelpunt sirkel loodreg op koord. Seker 2 chord. 2 ene. Okay. Goed. So dis x. Nou y gaan ek eers gou 'n bietjie uitstel because hy het nou weer vir z hierso weggevat. Okay. Y en z moet ewe lank wees. These two must be the same length. I hope you guys understand that because they are both radii of a circle. So y, nie y en z nie, y en z plus 25 moet ewe lank wees. Okay, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan Pythagoras gebruik in hierdie driehoek. Daai driehoek. En ek gaan sê, verrek, my tyd is amper op vir die video. Y kwadraat is gelyk aan x kwadraat, wat ons daarom nou al weet is 35, plus z kwadraat. Okay, but that doesn't help me a lot because now I have many variables there. So I'm going to make it y squared is equal to 35 squared plus, and this I'm going to write as y minus 25 squared. Kyk net as daai nou oor gaan word, hy mos negatief. Okay, en van daar, kom ons kyk of ek dit in 'n minuut en 15 sekondes kan doen. 35 kwadraat. Anders is ek seker sal julle dit op julle eie ook kan doen. Ag, dit is nou nie die tyd nie. So ene. Okay, so as y gelyk is aan daai ene, dan kan jy vir z maklik gaan uitwerk, want z gaan dan wees daai ene minus 25, because remember we had z is equal to y minus 25 here. That's what we substituted in there. Okay, so dan kan jy hom maklik gaan uitwerk, en dan kry jy z is gelyk aan 12. En onthou jou rede hier is pi.